أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-allamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan fi kitabihi Syarah Mukhtasar Jiddan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqalah babul awamili. Dining kepaneka benyak-benyak amil ad-dakhilati semasok alal mubtada'i atas mubtada wal khabari ban khabar. Amil-amil semasok deka mubtada masokh khabar. Hadal babu tining kepaneka bab ini munaqadun paneka munaqadun paneka etale lil awamini keangkui benyak-benyak amil ad-dakhilati semasok alal mubtada'i atas mubtada wal khabari ban khabar. Fatughayyiru maka mau ponapa al awamil huma daka al mubtada wal khabar. Wa tansikhu ban marosak ponapa al awamil ad-dakhilah
hukmahuma daka hukumma mubtada ben khabar. Walihada ben karana kepanika tughayyiru wa tansikhu. Walihada ben karena kepanika tughayyiru wa tansikhu tusamma enyamai ponapa al awamil ad-dakhilah enyamai bin nawasikhi kalaban amil nawasikh kalaban amil nawasikh. Makna amil nawasikh yaitu benyak amil sema rosak. Jadi amil nawasikh, kenapa kok amil-amil ini dinamakan amil nawasikh? Karena amil nawasikh ini ketika masuk dekat mubtada masuk khabar maka merubah atau merusak dekat hukum mubtada khabar yang sebelumnya. Contoh bermah mubtada men khabar bari keduanya isim-isim yang dibaca rofa. Jadi mubtada rofa, khabar rofa. Ngerti? Nah, jadi mubtada rofa, khabar rofa. Jadi mubtada rofa, khabar rofa. Ketika kemasukan amil nawasikh, maka hukum mubtada yang asalnya rofa, hukum khabar yang asalnya rofa berubah menjadi misalnya pada namun kemasukan amil nawasikh kana zaidun qaiman. Jadi asalnya zaidun qaimun, kemasukan kana auba menjadi zaidun qaiman. Asalnya zaidun qaimun, kemasukan inna zaidan qaimun auba. Makanya amil ria enyamai amil nawasikh apa? Karena merusak tatanan atau hukum dari mubtada khabar sebelumnya. Wahiyya tining al awamil kana panika kana wa akhwatuha ben benyak taritanna kana nahu kana zaidun qaiman. Saumpamana contoh kana zaidun qaiman, kana bada zaidun pasira zaid qaiman panika orang si manceng. Wa inna ban inna wa akhwatuha ban benyak taritanna inna nahwu inna zaidan qaimun, inna zaidan sangkuna zaid qaimun panika orang si manceng. Wa dhanna wa akhwatuha, wa dhanna ban dhanna wa akhwatuha ban benyak taritanna dhanna nahu dhanantu zaidan qaiman, dhanantu nyangka pasira kaula zaidan daka zaid nyangka qaiman daka orang si manceng. Saki contoh ya pi setelan. Contoh zaidan qaiman, kana zaidan qaiman. Contoh inna zaidan qaimun. Contoh dhanantu zaidan qaiman. Asalnya jadi kana inna dhanna jiranya mana amil nawasikh. Sebelum adanya amil nawasikh maka kalimat ini asalnya tatanannya i'rab zaidun qaimun. Zaidun tining zaid, qaimun panika orang si manceng. Era tatanan yang asal mubtada marfu, khabar marfu. Kama so'an amin nawasikh kana, maka zaidun qaimun nasong aubah menjadi zaidun kana zaidun qaiman. Masuk inna
Auba boleh menjadi inna Zaidan qaimun. Masuk dhanna, dhanantu Zaidan qaiman. Auba. Ya, dari tatanan saya. Maka amillah kala inyami amil nawasif. Fa amma kana maka ana pon tiningkana wa akhwatuha ban banyak tadi nanakana fa innaha maka panika sangkunakana wa akhwatuha tarfa'u panika marafa panapakana wa akhwatuha al isma daka isim alladhi kana sebada panapa isim mubtadaan panika mubtada bisamma ban inyamai ba'da dukhuliha saampernah masukna kana inyamai apa ismaha wa yusamma ban inyamai panapa isim ba'da dukhuliha saampernah masukna kana wa akhwatuha inyamai ismaha daka isimma kana wa akhwatuha wa tansibu ban manasab panabakana al khabara daka khabar wa huwa tinin khabar alladhi panika perkara kana sebada panapa alladhi khabaron panika tati khabar lil mubtada'i ekan di mubtada wa yusamma ban inyamai panapa khabar ba'da duhuliha saamponna masokna kana wa akhwatuha inyamai khabaraha dakah khabar kana wa akhwatuha. Jadi contoh pertama Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun tadi khabar, qaimun tadi khabar Zaidun. Ada tatanan i'rab si asal. Masuk kana masuk taritanna. Ketika masuk kana Zaidun qaiman. Mau dekatanan awal. Zaidun si asalna mubtada patati isimaka nah. Qaiman ya qaiman si asalna tadi khabarun mubtada satia aubah tadi khabaraka kana. Makanya nyami amil nawasif. Wa hiya tiningkana wa akhawatuha ay tekesakana wa akhawatuha ban banyak taritanna kana panika kana nahu wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana ban bada pasir Allah ghafuran panika zat si maha pangapora wa rahiman tarzat si maha belas. Asalnya Allahu ghafurun kamusan kana menjadi kanallahu ghafuran kanallahu ghafuran wa irabuhu bantining irab kana Allahu ghafurur rahima kana panika tining lafat kana fi'lu madin panika fi'il madin naqisun senaqis tadi kana ya bada kana nakis bada kana tam apa kana itu ada kana nakis ada kana tam apa sih kocak kana nakis irah sebutoh daka khobar kana tam yaitu kana yang tidak membutuhkan khobar nanti beda kana tam beda kana nakis. Terus yarfa'u si marafa' panapakana al isma daka isim wa yansibu ban manasab panapakana al khabar daka khabar wa lafdul jalalati bantining lafad jalala ismuha panika isimakana marfu'un si baca rafa' biha kalaban kana wa alamatu raf'ihi bantining tanta rafa'na lafdul jalalah ad-dhammatu panika dhamma al-zahiratu sejelas wa ghafuran bantining lafad ghafuran khabaruha panika khabar kana mansubun sebaca nasab biha kalaban kana
wa alamatu nasbihi bantining tantana sabbah ghafuran al fathatu panika fathah al zahiratu sejelas wa rahiman ban lafat rahiman khabarun panika khabar ba'da khabarin sampona khabar selain berarti khabar tsani dikira maknakan dari ya wa kana ban bada Allah basir Allah ghafurun panika zat si maha pangapura rahiman tor zat si maha belas itu khabar tadi khabar si nomor 2 mansubun si bacana nasab bil fathati kalaban fathah al-zahirati sejelas wa summiyat ban enyamai hadil af'alu puanapa kepanika banyak fi'il naqisotan enyamai naqisotan daka nyaman naqis liannaha karena sangkuna hadil af'al la taktafi panika tak ngalacokop penapa hadil af'al bil marfu'i kalaban lafat si baca rafa bal fali la yatimmu tak sampurna maknaha penapa artina hadil af'al illa angin bil mansubi kalaban lafat si baca nasab. Nah, jangan kau kelak. Kenapa? Karena ini dinamakan apa? Kanan nakis karena kelak. Karena di sini membutuhkan marfu. Apa? Membutuhkan mansub kelak, membutuhkan khabarnya. Karena artinya belum bisa sempurna tanpa mansubnya, tanpa lafaz yang dibaca nasab. Benar ya kelak? Kanallahu. Coba benar ambukan dia. Kanallahu, kana bada pasir Allah. Paham, mungkin tak sempurna. Terus man Allah bada apa? Berarti masih timbul pertanyaan. Akhirnya tambahi ghafuron panika zat si maha pangapura pengampun, maka menjadi sempurna. Nah jelas harapan inyamai kanan nakis wa asbaha wa amsa ban amsa wa amsa ban amsa nahu amsa zaidun ghaniyan amsa teti zaidun pasira zaid ghaniyan panika orang sesoki wa irabu bantining irab wa amsa zaidun ghaniyan amsa panika ting lafad amsa fi'il madin panika fi'il madhi nakisun senakis yarfa'u simarafa panapa amsa al isma ka isim wa yansibu ban manasab panapa amsa al khabar ka khabar wa zaidun bintin lafaz zaidun ismuha panika isim amsa marfu'un si baca rafa bid dhammati kalabun dhamma al-zahirati sejelas wa ghaniyan bantining lafaz ghaniyan khabaruha panika khabar amsa mansubun si baca nasab bil fathati kalaban fathah al-zahirati sejelas wa asbaha ban asbaha nahu asbaha al-bardu syadidan asbaha tati al-bardu panaba celap syadidan panika penget wa irabu bantining irab asbahal bardu syadidan asbaha panika tining lafat asbaha fi'lun madin panika fi'il madhi naqisun senakis yarfa'u simarafa panapa asbaha al isma daka isim wa yansibu ban manasab panapa asbaha al khabar daka khabar wal bardu bantinin lafat al bardu ismuha panika isma asbaha marfu'un si baca rafa bid dhammati kalabun dhamma al-zahirati sejelas
wa syadidan bantining lafat syadidan khabaruha paneka khabar asbaha mansubun sebacana bil fathati kalaban fathah al-zahirati sejelas wa adha ban adha nahu adhal faqihu wari'an adhadati al-faqihu pasira orang si ahli fikih wari'an panika orang si wara aku cak wara karena ajaga dari perkara syubhat ajaga dari orang si ajaga dari perkara syubhat yang belum jelas hukumnya dia jaga, maka dia itu adalah orang yang wara. Apalagi si haram dak kasih tak jelas bayi beliau menjaganya, apalagi yang haram nyamane orang warian itu orang si wara. Wa irabu bantini irab adha al-faqih warian adha panika tining adha fi'lu madin panika fi'il madhi naqisun senaqis yarfa'u semarafa panapa adha al-isma daka isim wa yansibu ban manasab panapa adha al-khabara daka khabar wal faqihu bantining lafat al-faqih ismuha panika isima adha marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhamma adh-dhahirati sejelas wa wari'an bantining lafat wari'an khabaruha panika khabar adha mansubun sebaca nasab bil fathati kalabun fathah adh-dhahirati sejelas wa dhalla ban dhalla nahu dhalla zaidun sha'iman dhalla tati zaidun pasira zaid sha'iman panika orang si puasa zaidun isimma sha'iman khabar dhalla wa irabu bantining irab dhalla zaidun sha'iman dhalla panika tining lafadz dhalla fi'lu madin panika fi'il madhi naqisun senaqis yarfa'u semarafa panapa dhalla al isma daka isimu yansibu ban manasab panapa dhalla al khabara daka khabar wa zaidun bantining lafadz zaidun ismuha panika isimu dhalla marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhamma adh-dhahirati sejelas wa sha'iman bantining lafadz sha'iman khabaruha panika khabar dhalla mansubun sebaca nasab bil fathati kalabun fathah adh-dhahirati sejelas wa bata ban bata nahu bata zaidun apa aja dah mahiron apa enggak sahiron ya. Bata zaidun sahiron bata nginep malam zaidun pasira zaid sahiron panika orang se atangi sahiron panika orang se atangi wa irabu bantining irab bata zaidun sahiron bata panika tining lafad bata fi'lu madin panika fi'il madhi panika fi'il madhi yarfa'u naqisun senaqis yarfa'ul isma wa yansibul khabara pada artinya di atas kapi wa zaidun bantining zaid ismuha panika isim bata marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhamma adh-dhahirati sejelas wa sahiran bantining lafaz sahiran khabar wa panika khabar bata mansubun sebaca nasab bil fathati kalabun fathah adh-dhahirati sejelas wa sara ban sara nahu sara as-si'ru rakhisan sara tati as-si'ru panapa arga rakhisan panika mudah si'ru tati isim sara rakhisan tati khabar sara wa irabu bantining i'rab sara si'ru rakhisan
sara panika tining lafat sara fi'lu madin panika fi'il madhi naqisun senakis yarfa'u semarofa panapa fi'il madhi yarfa'u semarofa panapa sara al isma daka isim wal in wa yansibu ban manasab panapa sara al khabara daka khabar wasyi'ru banting lafad asyi'ru ismuha panika isim sara marfu'un sebaca rafa bidhammati kalabun dhamma al-dhahirati sejelas wa rakhisan banting lafad rakhisan khabaruha panika khabar sara mansubun sebaca nasab bil fathati kalabun fatta al-dhahirati sejelas wa laysa ban laysa nahu laysa zaidun qa'iman laisa tada zaidun pasira zaid qa'iman panika orang semanceng wa i'rabu bantining i'rab laisa zaidun qa'iman laisa tining laisa panika tining lafat laisa tining lafat laisa fi'lu madin panika fi'il madina kisun senakis yarfa'u simarofa panapa laisa al isma daka isim wa yansibun ban manasab panapa laisa al khabara daka khabar wa zaidun mantin lafaz zaidun ismuha panika isim laisa marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhammah al dhahirati sejelas wa qa'iman bantin lafaz qa'iman khabaruha panika khabar laisa mansubun sebaca nasab bil fathati kalbun fathah al-zahirati sejelas wa mazala ban mazala nahu mazala zaidun aliman mazala tak kingser maksudnya tak kingser berarti selalu maknanya mazala tak kingser zaidun pasira zaid aliman panika orang si alim maksudnya berma mazala artinya Indonesiana selamanya zaid itu adalah orang alim maksudnya mazala tak kingser wa irabu bantining irab mazala zaid aliman matining emma nafiyatun panika sefungsa nafi wa zala banting zala fi'lu madin panika fi'il madhi naqisun senaqis yarfa'u simarafa panapa zala al isma daka isim wa yansibu ban manasab panapa zala al khabara daka khabar wa zaidun bantining zaid ismuha panika isim mazala marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhamma al-dhahirati sejelas wa aliman bantining lafat aliman khabaruha panika khabar mazala mansubun sebaca nasab bil fathah di kalabun fathah al-dhahirati sejelas wa ma infakka nahu mamfakka amrun jadisan mamfakka tak lepas mamfakka tak lepas amrun pasira amr jalisan panika orang si alongku wa ma fati'a bentak pot wa ma fati'a nahu ma fati'a bakrun muhsinan ma fati'a bentak pot ma fatiha bentak pot bakrun pasira bakar muhsinan panika orang siapa se alako bagus wa ma bariha bentak lepas nahu ma bariha Muhammadun kariman ma bariha tak lepas Muhammadun pasira Muhammad kariman panika orang simulja wa i'rabul jami'i bantining i'rab satajana mislu i'rabi mazala zaidun aliman panika sapadana i'rab lafat mazala zaidun aliman. Di contoh-contoh mamfakka amrun jalisan mamfati'a bakrun muhsinan
ma bariha Muhammadun kariman i'rab pada saya sablun lagi puluh wa madama ban madama nahu la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika la asbahu tak bakal ngancai pasir kaula la ashabu ya la ashabu tak bakal ngancai pasir kaula kada kasambian madama salakina langkeng madama salakina langkeng zaidun pasir zaid mutaraddidan paneka libalian ilaika dak kasambian. Aku tidak akan menjadi temanmu selama Z terus-terusan selalu bermain kepadamu. Ya maknana. Jadi Zaidun dadi isim madama mutaraddidan tadi khabar. Wa i'rabu madama bantining i'rab madama ma tining huruf ma masdariyatun paneka sebangsa masdar dorfiyatun setor sebangsa dorof dama bantining lafad dama fi'lu maudin paneka fi'il maudi nakisun senakis yarfa'u simarafa wana padama al isma deka isim wayan sibu ban manasab wana padama al khabara deka khabar wa zaidun bantining lafad zaidun ismuha panika isim madama marfu'un sebaca rafa' bidammati kalabun dhamma al-zahirati sejelas wa mutaraddidan bantining lafad mutaraddidan khabaruha panika khabar dama manzubun sebaca nasab bil fathati kalabun fathah al-zahirati sejelas wa ilaika bantining lafad ilaika jarun wa majrurun jarun panika se majjar wa majrurun ban se pajar muta'alliqun se aku mentong bi mutaraddidan kalaban lafat mutaraddidan seki. Jadi ilaika ilana huruf jar beri engko ajelasake andi muta'allaq kemudian kemma muta'allaq itu adalah mutaraddidan. Makanya cara maknai mutaraddidan ilaika meter-meter ros-rosan di balian dak kasampian. Jadi cara maknai bana baca muta'allaq baru kemudian jarra kala mutaraddidan libalian ilaika dak sampian sumiyat wa sumiyat ban enyamai hadihi ponapa kepanika ma jadi wasumiyat ban enyami hadi ponapa kepanikah madamarah ma dorfiyatan dak kama dorfiyah liniyabatiha karena akan tenama an dorfin dari dorof wa masdariyatin ban an dorfin dari dorof wa masdariyatan bandakanya ma masdariyah liannaha karena sangkun amma tasbiku panika aceh tak penapa amma mandaka lafat ba'da sampun sebeda sampun nama adama bimasdarin anu ba'da sampun nama ya ba'da sampun nama bimasdarin kalabun masdar id karena at-taqdiru tiring takir anna muddata dawami zaidin panika muddata dawami zaidin muddata samangsana dawami langkeng zaid mutaraddidan panika orang saya libalian ilaika dak kasambian sakigla madamah mana jiranya mana ma dzarfiyah masdariyah. Jadi ma saya masuk dekat dama nyamana ma apa? Ma masdariyah ma dzarfiyah. Kenapa ma itu dinamakan ma dzarfiyah?
Kenapa ma itu dinamakan ma masdariyah? Dikatakan ma dzarfiyah karena amma gela bermakna dzaraf atau pengganti dari dzaraf, ay muddatah. Dzaraf zaman, ay muddatah. Kemudian dikatakan masdariyah karena ma merubah dama, yaitu lafaz yang jatuh setelahnya menjadi masdar. Makanya kelak rakir'anna takdirna muddata dawami zaidin. Dawamira masdar dari dama. Dama yadumu dawaman. Dama yadumu dawaman. Maka takdirna muddata dawami zaidin. Wama bantining lafat, wama ben lafat ya. Wama ben lafat tasarrafa setetika tasrif panapamma minha dari kana wa akhwatuha, yakni amaksud pasiraki musannif annama dasangkuna perkara tasarrafa seka tasrif panapamma min hadil af'ali dari kepanika banyak-banyak fi'il ya'malu panika ngamalaki panapamma amala maldiha akatia amalla madina banyak-banyak af'al. Apa amallah? Min kaunihi dari badana emma yarfa'u panika marafa panapamma al isma daka isim wa yansibu ban manasab panapamma al khabara daka khabar. Jadi wa ma tasarrafa minha. Apa sih maksud wa ma tasarrafa minha? Ben lafat-lafat yang apa saya kata tasrif dari fiil-fiil saya sebut gela, yaitu kana wa akhwatuha. Maknanya dalam musannif tasrifunna lafat-lafat saya sebut gela kana sampai madama gela itu juga bisa beramal seperti madinya. Artinya bisa merofakkan isimnya dan menusabkan khabarnya. Nahu kana wa yakunu wa kun. Seumpamana contoh kana wa yakunu kun, kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amr. Fal awwalu maka tining si pertama madin panika fi'il madi, wa tsani bantining si nomor 2 mudhari'un panika fi'il mudhari, wa tsalitsu bantining si nomor 3 amrun panika fi'il amr, wa kulluha bantining saben-saben sita telok riah kana yakunu kun tarfa'u panika marafa' wa nabakulluha al isma daka isim wa tansibu ban manasab wa nabakulluha al khabara daka khabar wa asbaha wa yusbihu wa asbih ban lafat asbaha wa yusbihu asbih mithlul awwali. Tas. Coba nama misal apa benda tak nak langsung tak lupa. Ya. Jadi misal awwali tinin contoh si pertama madin panika fi'il madi wa mudhari'un ban mudhari wa amrun ban fil amar. Taqulu atabu basyara sambian fi amalil madhi dalam pengamalan madhi kana zaidun qa'iman, kana bada zaidun basyara zaid qa'iman panika orang semanceng. Wa taqaddama ban ampun ka ada i'rabuhu panaba i'rab kana zaidun qa'iman. Wa taqulu ban atabu basyara sampian fi amalil mudhari'i dalam ngamalakina mudhari dak katabu yakunu zaidun qa'iman, yakunu bakal yakunu bada basyara zaidun qa'iman panika orang semanceng. Wa irabu bantining irab yakunu zaidun qa'iman yakunu panika tindapat yakunu fi'il mudhari'un panika fi'il mudhari naqisun senaqis min mutasarrafati kana
dari banyak-banyak lafaz se'eka tasrif dari kana, dari banyak-banyak lafaz se'eka tasrif dari kana, an-naqisati senaqisah yarfa'u marafa' panapa yakunu al-isma daka isimu yansibu ban manasab panapa yakunu al-khabar daka khabar wa zaidun bantining zaid ismuha panika isimak yakunu marfu'un sebaca rafa bidammati kana dhamma adh-dhahirati sejelas wa qa'iman bantin lafad qa'iman khabaruha panika khabar yakunu mansubun sebaca nasab bil fathati kalaban fathah adh-dhahirati sejelas wa taqulu ban atabu pasara sampian fi amal amri dalam pengamalan fi'il amr atabu katabu kun qaiman kun bada pasara sampian qaiman panika orang semanceng wa i'rabu bantining i'rab kun qaiman kun panika tining kun fi'lu amrin panika fi'il amr naqisun sinaqis min mutasarrafati kana dari banyak-banyak lafaz se'eka tasrif dari kana, dari banyak-banyak lafaz se'eka tasrif dari kana, an-naqisati senaqis yarfa'u simarafa panapakun al isma daka isim mau yansibu ban manasab panapakun al khabar daka khabara wa ismuha bantining isim makun dhamirun panika dhamir mustatarun seesem penujuban kalaban wajib takdirhu tining rakir anna dhamir mustatar anta panika lafad anta wa qaiman bantin lafad qaiman khabar wa panika khabar kun mansubun sebaca nasab bil fathati kalaban fathah adh-dhahirati sejelas wakis ban mapada pasara sambian al-baqiyah dak kasakarena mimma dari perkara yatasarrafu seteti katasrif pandapamma walaysa amrun syakhisan walaisa bentada amrun basir amr syakhisan panika orang syakhisan panika orang sinangale syakhisan panika orang sinangale wa irabu bantining irab wa amrun syakhi laisa amrun syakhisan laisa panika tin dapat laisa fi'il madin panika fi'il madhi naqisun senaqis yarfa'u simarafa panapa laisa al isma daka isim wa yansibu ban manasab panapa laisa al khabara daka khabar wa amrun bantining amar wa amrun bantining amar ismuha panika isim laisa marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalabun dhamma adh-dhahirati sejelas musyakhisan banting lafaz syakhisan khabaru panika khabarah laisa mansubun sebaca nasab bil fathati kalaban fathah adh-dhahirati sejelas walaisa titik walaisa banting lafaz laisa ada penting ya pahamira walaisa banting lafaz laisa la tusta'malu panika tak ekunaki panapa laisa illa angin bisighatil madhi kalaban sigat madina. Jadi laisa itu laisa yang tadi tenang kana itu hanya punya fi'il madhi tandi fi'il mudhari laisa tada laha panika tetap ikan di laisa mudhariun panika fi'il mudhari wala bentak amrun amr wala bentak masdarun masdar walihada ban karena kepanika laisa laha mudhari'un wala amrun wala masdar dhahaba pendapat ba'duhum pasira sebagian ulama ila annaha dak kasangkuna laisa harfu nafyin panika huruf nafi walaisat bentada panapa laisa fi'lan panika fi'in
walakin bentatapena madhabul jumhuri tining pendapat kungkung ulama annaha panika sangkuna laisa fi'lu maudin panika fi'il maudi li annaha karna sangkuna laisa taqabbalu panika bisa narema panapa laisa ta'at ta'nisi dekat ta'nis ta'at nani dekat ta'nis asakinata semate nahu laisat hindun jalisatan seumpama contoh laisat tada hindun pasirah hindun jalisatan panika orang bini si alongku. Penting pertama, laisa tidak punya, hanya punya fi'il madhi, tak andi fi'il mudhari, tak bisa etasrif amr, tak bisa etasrif masdar. Sengkena sebagian ulama mengatakan laisa itu bukan fi'il tapi huruf nafi. Kemudian dibantah musuh kebanyakan para ulama yang mengatakan laisa itu fi'il. Mak bisa apa tantena? Ya, laisa itu bisa kamasuan ta'nis as-sakinah. Nah, termasuk tantena fi'il bari apa? Kamasuan ta'ut ta'nis as-sakinah. Makanya laisa dimasukkan dalam kategori fi'il. Keng ta'andi apa? Fi'il mudhari, ta'andi fi'il amr, ta'andi masdar, hanya punya fi'il madhi. Paham ya? Terus wama ben perkara asbaha sinyeropai ponapamma dalika deka kadisa banyak contoh yakni maksud pasal musannif annama dak sangkuna perkara kana sibada ponapamma musbihan panika nyaropae lihadil amsilati deka kepanika banyak contoh fahuwa maka tining emma misluha panika sabadana hadil amsilah pada fil amali dalam amal lah wal i'rabi ban i'rab fakis maka ma pada pasara sambian hu deka emma alaihi atas apa? Alaihi atas hadil amsilah wala hajata bentada kafutuan panikasi beda ilal itola tidakkah malanceng bikasratil amsilati kalaban ma banyak contoh sebenarnya ke musannif cokop contoh dia silakan fikir tibi latih tibi aja ke jere aja ke bendera. Silakan pikir tibi pada akitibi tak perlu ipa banyak dekat contoh kutu sebut kapi. Wa amma inna ban anapun tining inna wa akhawatuha ban banyak taritana inna fa innaha maka sangguna inna wa akhawatuha tansibu panika manasab panaba inna wa akhawatuha al-isma daka isim wa huwa tining al-isma alladhi panika perkara kana sibada panapa alladhi mubtada'an panika mubtada wa tarfa'u ban marafa panapa inna wa khawatu an khabara daka khabar alladhi sekana bada pana khabar marfu'an panika ibaca rafa bil mubtada'i kalaban mubtada. Jadi inna termasuk amin nawasikh inna dan saudara-saudaranya. Apa amalnya inna? Bentar tanah tansibul isma wa tarfaul khabara wa hiya tini inna wa akhawatuha inna paneka inna wa anna ban anna walakinna ban lakinna wa ka'anna ban ka'anna wa laita ban laita wa la'alla ban la'alla. Taqulu atabu basyara sambian dak katabu inna zaidan qaimun inna zaidan sangkuna zaid qaimun panika orang si manceng wa irabu bantini irab inna zaidan qaimun inna panika tining inna harfu taukidin panika huruf taukid
wa nasbin ban nasab tansibu manasab panapa inna al isma daka isma wa tarfa'u ban marafa panapa inna al khabar daka khabara wa zaidan binit bantining lafaz zaidan ismuha panika isma inna mansubun si baca nasab bil fathati kalaban fathah al-dhahirati sejelas wa qaimun bantin lafaz qaimun khabaruha panika khabar inna marfu'un si baca rafa bid dhammati kalaban dhamma al-dhahirati sejelas wa taqulu ban atabu basira sambian fi amali inna fi amali anna ya fi amali anna dalam ngamana kina anna bada inna ban anna al maftuhati sifat dari anna al maftuhati si baca fathah atabu ada kata bu balagani anna zaidan muntaliqun balaga dapat ni dak kaula anna zaidan panapasang kuna zaid muntalikun paneka orang semangkat wa irabu bantining irapa balagani anna zaidan muntalikun balaga paneka tin lafaz balaga fi'il madin paneka fi'il madhi wan nunu bantining nunna lil wiqayati kang fi ajaga dan wiqayah wal ya'u bantining ya'na maf'ulun bi paneka maf'ul bi mabniun si mabni ala sukuni atas sukun fi mahalli nasbin dalam tingkah nasab arapa maknya minun wiqayah seki balagani ba lam ghin nun iya balagha ra huruf asal la fi'il balagha huruf asli balagha nun napanna kala nyamana nun lil wiqayah iya na nyamana ya mutakallim. Kenapa nunnya di sini dinamakan nun lil wiqayah? Apa artinya wiqayah? Araksa ataupun ajaga. Apa sih maksud? Yaitu ajaga sopaja ya mutakallim meriah tidak dikira ya asli dari fi'il kala. Nyamana nun nyamai nun lil wiqayah. Ngare? Apa maknanya nun lil wiqayah? Kangkui ajaga iya kala sopaja tak eko cak huruf asli dari fi'il. Makanya epesa kalau benun. Terus wa anna bantining lafan anna harfu taukidin paneka huruf taukid wa nasbin bin nasab tansibu sema nasab panapa anna al isma daka isim wa tarfa'u bin marafa panapa anna al khabara daka khabar wa zaidan bantin lafaz zaidan ismuha paneka isim anna mansubun sebaca nasab bil fathati dhahirah kalaban fathah sejelas wa muntalikun banting lafaz muntalikun khabaruha panika khabar anna marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalaban dhamma al-dhahirati sejelas wa anna bantining anna wa ma ban lafaz dakhalat si masuk panapa anna ali atas ma fi ta'wili masdarin panika bada dalam ta'wil masdar fa'ilun panika tati fa'ilu balagha panika tati fa'ila lafad balagha wa taqdiru bantinin nakir anna balagani intilaku zaidin panika balagani intilaku zaidin balagha dapat ni dak kaula intilaku zaidin ponapa mangkat zaid wa taqulu ban atabu basira sampian fi amali lakinna dalam amal lakinna atabu katabu qaumal qaumu lakinna amran jalisun qauma ampun manceng al qaumu pasira qaum lakinna tatapena amrun lakinna amron tatapena amr
tetapi napa amr jalisun panika orang setuju wa irabuhu bantining irab qamal qaumu lakinna amron jalisun qama panika tining lafat qamal qaumu fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'in walakin bantining lafat lakin harfu istidrakin panika huruf nyosolaki tebu harfu istidrak itu huruf kanggo nyosolaki tebu wa nasbin ban huruf nasab tansibu si manasub punapa lakinna al isma daka isim mutarfa'u wa marafa punapa lakinna al khabara daka khabar wa amran bantining amr ismuha banika isima lakinna mansubun panasab bil fathati kalabun fathah al-dhahirati sejelas wa jalisun bantin lafaz jalisun khabaruha panang khabar lakinna marfu'un sebaca rafa bi dhammati kalabun dhamma al-dhahirati sejelas wa taqulu ban atabu bajara sambian fi amalika anna dalam amalaka anna dakatabu ka anna zaidan ashaddu ka anna zaidan akatia sangkuna zaid ashaddu asadun ya asadun ka anna zaidan akatia sangkuna zaid asadun paneka macan wa irabu bantining irab ka anna zaidan asadun ka anna paneka ting lafat ka anna harfu tashbihin paneka huruf tashbih huruf nyaropa aki wa nasbin ban nasab tansibu si manasub panabaka anna al isma daka isim wa tarfa'u ban marafa panabaka anna al khabar daka khabar wa zaidan ban tini lafaz zaidan ismu panika isim maka anna mansubun tor panika ibaca nasab bil fathati kalaban fathah al-dhahirati sejelas wa asadun ban tining lafaz asadun khabaruha panika khabar ka anna marfu'un sebaca rafa bid dhammati kalaban dhamma adh-dhahirati sejelas wa taqulu ban atabu pasara sampian fi amali laita mungkin dia Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.